Hello everyone, how have you been? बहुत दिनों ପରେ ମୁଁ पुनर्बार I'm back again. So first and foremost ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ I beg your pardon because I couldn't upload my videos କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର phone actually it got repaired in fact ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ shoot କରିପାରିନଥିଲି but anyhow I bought a new phone Infinix Hot 11s ଆଉ ମୋ जो पुराना फोन थिला से फोन रे वीडियो शूट करिवारे एडिटिंग करिवारे पुनी बहुत समस्या देखा जाउथिला बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई गॉट अ न्यू फोन तेनु वर्तमान मु आशा करछि जे वीडियोटी क्लियर भी देखा जाउथिबो पुनी क्लैरिटी भी टिके थिबो जेतु एटा मु Infinix Hot 11s जो फोन मु नुआर किनिछि से फोन रे मु शूट करछि तेनु होपफुली आउ समस्या देखा जिवो नै सो आई एम रियली हैप्पी टू बी बैक अगेन मु आशा करे आपन माने भलो थिबे दो द पैंडेमिक इज चेंजिंग इट्स फॉर्म्स नाउ इट्स कॉल्ड एज द थर्ड लेयर आई मीन द नेम इज चेंज्ड एज ओमिक्रॉन तेनु आपन माने जागरूक रुहंतु मास्क और सैनिटाइजर रो यूज करंतु और stay safe at home. Okay, let's go back to the lesson. So once again, I greet you all. Have a safety life. जदि आपण माने ए वीडियोटी को प्रथम थर देखुछंती ताहेले मो नाम चंदन and welcome back to my Fluent English YouTube channel. तेनु वीडियोटी को विदाउट स्किपिंग प्रथम और शेष पर्यंत देखंतु और जदि वीडियो माध्यम रे आपण माने किछि शिखि पारले ताहेले लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करिवा को जमारू भूलिबेनी. So let's get started the lesson. So guys, last time आमे देखुथिलु टेंस रो विषय मु एक्चुअली टेंस रो इंट्रोडक्शन देइथिली what is tense and where the tense come from and how many kinds of tense are there and all you know. So आज मु tense रो lesson को एक्चुअली मु आरंभ करिया पय चाहे आपण माने जे तु जानि छंती tense तीन प्रकार present tense past tense and future time जाको कि हमें टाइम बोली कहू और एही तीनोटी tense चारि भाग रे विभक्त करा जायछि जोटा कि simple, continuous or progressive, perfect and perfect continuous. But today हमें simple विषय देखिबा present simple विषय देखिबा present simple रो यूज की परि होई थाए. So आपण माने नोटबुक पेन धरि के आपण माने बसंतु जहा जा मु टीच करबे आपण माने ता नोट्स बनांतु आउ घरे निजे प्रैक्टिस मध्ये करिया पड़िबो. जदि आपण घरे प्रैक्टिस करिवे फैमिली रे प्रैक्टिस करिवे नहले आपण मानको फ्रेंड्स मानक सहित प्रैक्टिस करिवे ताले निश्चय आपण माने कहिवार कॉन्फिडेंट हेबे. सो एक्चुअली प्रेजेंट सिंपल किपरि यूज होई थाए हाउ वी यूज द प्रेजेंट सिंपल तार मु पांचटी विषय कहिबी जोटा कि किपरि एक्चुअली प्रेजेंट सिंपल यूज होई थाए आउ मु लास्ट रे आपण मानकू ओटे बोनस टिप्स देवा पय जाउची अर्थात जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट विषय जोटा जानिले आपण माने टेंस कंप्लीटली बुझी परिबे आ टेंस किपरि यूज करिवे आ टेंस केमिति शिखि परिबे आपण मानकू ता हेल्प करिवो जोटा कि लास्ट रे मु कहबी वीडियो रो लास्ट रे मु कहबी आपण मानकू बोनस टिप्स मु देबी. सो हियर वी गो. प्रेजेंट सिंपल एक्चुअली प्रेजेंट सिंपल रो यूज पांच प्रकार होई थाए. गोटाय होउची अभ्यासगत कार्य को प्रकाश करि थाए जोटा कि habitual action expresses जोटा कि अभ्यासगत. एग्जांपल मु प्रत्येक दिन 4टा रे उठे. I wake up at 4 o'clock every morning.
ପିଙ୍କି ସକାଳେ କଫି ପିଏ, ମାନେ ତାର ହାବିଚୁଆଲ ଆକ୍ସନ ଏଇଟା। ପିଙ୍କି ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ କଫି ଏଭ୍ରି ମର୍ଣ୍ଣିଂ। এটা হচ্ছে ହାବିଚୁଆଲ ଆକ୍ସନ। ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି ହାବିଚୁଆଲ ଆକ୍ସନ, ଯୋଉଟା କି ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ଅଭ୍ୟାସଗତ ବିଷୟକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିଥାଏ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ଇଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଦ ଜେନେରାଲ ଟ୍ରୁଥ। ସାଧାରଣ ସତ୍ୟ ଯେମିତିକି ଦ ସନ୍ ରାଇଜେସ୍ ଇନ୍ ଦି ଇଷ୍ଟ, ହାନି ଇଜ୍ ସୁଇଟ୍। ଦ ସନ୍ ରାଇଜେସ୍ ଇନ୍ ଦି ଇଷ୍ଟ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହୋଇଥାଏ। ହାନି ଇଜ୍ ସୁଇଟ୍, ମହୁ ମିଠା ଲାଗେ। ଦିଜ୍ ଆର୍ ଜେନେରାଲ ଟ୍ରୁଥ। ଆଉ ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟବାଚକ ବାକ୍ୟ, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନରେ ହୋଇଥାଏ। ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟୋରୀ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍। କେମିତି? ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ହିୟର କମ୍ସ ଦ ବସ୍, ବସ୍ ଏଠାକୁ ଆସେ। ଆଉ 4 ନମ୍ବର ବିଷୟ ହେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ 4 ନମ୍ବର ୟୁସେଜ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲର ଯେକୌଣସି ଗଳ୍ପ ବା କାହାଣୀ ଯୋଉଟା କି ପାଷ୍ଟରେ ଘଟିଥିବ ତାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ବା କହୁ, ଏ ସମୟରେ ପାଷ୍ଟରେ ଘଟିଥିବା କାହାଣୀକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ଇଂଲିଶରେ ସ୍ପେଶିଆଲି। ଦ vivid narration substitute for the past simple. Example, John now hurries up and jumps the wall. John ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଦୌଡ଼ି ସେ କାନ୍ଥର ଆରପାରିକୁ କ'ଣ କଲା? ଜମ୍ପ କଲା। ଯୋଉଟା କି ପାଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ କହୁ। ଜନ୍ hurries up and jumps on the wall. Immediately the mother eagle takes her eaglet from the chicken. ଯଥାଶୀଘ୍ର ଇଗଲ ମା ନିଜର ଇଗଲ ଛୁଆକୁ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇ ଯାଇଥାଏ। ଯୋଉ ଇଗଲ ଛୁଆ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆମାନଙ୍କ ଠାରେ ଥିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଯୋଉଟା କି ପାଷ୍ଟର କାହାଣୀ, ବଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲରେ ଆମେ ତାକୁ କହିଥାଉ ଇଂଲିଶରେ। ନେକ୍ସଟ 5 ନମ୍ବର, ଫିକ୍ସଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅର ଫିକ୍ସଡ ଟାଇମ ଟେବୁଲ, ଯୋଉଟା କି ଅଲରେଡି ଫିକ୍ସ କରାଯାଇଥିବ କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ, ନହେଲେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଟାଇମ ଟେବୁଲକୁ। ଯେମିତିକି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଟ୍ରେନ୍ 8ଟାରେ ଛାଡ଼ିବ। ଦ ଟ୍ରେନ୍ ଲିଭ୍ସ ଆଟ୍ 8 o'clock. ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, we go to Mumbai next week. ଆମେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ମୁମ୍ବାଇ ଯିବୁ, ଯୋଉଟା କି ଅଲରେଡି ଫିକ୍ସ କରାଯାଇଛି, ଟାଇମ ଟେବୁଲ ବା ସେଡ୍ୟୁଲକୁ ଆମର ଫିକ୍ସ କରାଯାଇଛି। ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ। ସୋ ଗାଇସ୍, ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, 5ଟା ଷ୍ଟେପ୍ ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲରେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ? ହାବିଚୁଆଲ ଆକ୍ସନ ବା ହାବିଚୁଆଲ ଆକ୍ସନ, ଯୋଉଟା କି ଅଭ୍ୟାସଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ। ସେକେଣ୍ଡ, ଜେନେରାଲ ଟ୍ରୁଥ, ଯୋଉଟା କି ମାନେ ସାଧାରଣ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଆଉ 3 ନମ୍ବରରେ ହେଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟବାଚକ ବିଷୟରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟୋରୀ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟାଇମରେ ଯୋଉଟା କି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ତାହା। ଆଉ 4 ନମ୍ବର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟୋରି ଯୋଉଟା କି ପାଷ୍ଟରେ ଘଟିଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲରେ କହିଥାଉ। ଆଉ 5 ନମ୍ବର ବିଷୟ କ'ଣ? ଫିକ୍ସଡ ଟାଇମ ଟେବୁଲ ଅର ଫିକ୍ସଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଯୋଉଟା କି ଅଲରେଡି ଫିକ୍ସ କରାଯାଇଥିବ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା 5ଟା ଷ୍ଟେପ୍ ଯୋଉଟା କି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲକୁ ମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲର ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଲାଷ୍ଟରେ ବୋନସ୍ ଟିପ୍ସ କହିବି ବୋଲି, ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ବିଷୟ କେଜଣ କୁହନ୍ତି ଆଉ କେଜଣ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ଯୋଉଟା କି ପେଡ୍ କୋର୍ସ ହୋଇଥାଏ। ବଟ୍ ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଶିଖନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲର ସୂତ୍ର ହେଉଛି ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ verb 1। ବଟ୍ ମେନ୍ ଥିଙ୍ଗ, କେତେ ପ୍ରକାର verb ଅଛି, ଯୋଉଟା କି verb 1, verb 2, verb 3 ନା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖନ୍ତୁ, verb ମାନେ verb ତ ଗୋଟାଏ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାର
মানে ইউসেজ তার 5টা হয়ে থাকে। ওটা হচ্ছে verb 1, verb 2, verb 3, verb 4 and verb 5। verb 1 প্রেজেন্ট টেন্স রে यूज होता है, verb 2 पास्ट रे यूज होता है, verb 3 परफेक्ट टेंस रे यूज होता है, और verb 4 कंटिन्यूस रे यूज होता है, और verb 5 प्रेजेंट रे ही यूज होता है। किंतु verb 1 भी प्रेजेंट, verb 5 भी प्रेजेंट। तो verb 1 एक्चुअली प्लूराल रे यूज होता है, जेमिति कि गो, वी गो, दे गो। किंतु जदि आमे सिंगुलर रे यूज करिवा सेई गो को, जोटा कि verb 5 रे आमे यूज करछु, तो सेठी कोन हबो एस और ईएस लागिवो, एस किबा ईएस रो यूज हबो, जोटा कि verb 5 बोली कहंती। सो ही जोटा कि थर्ड पर्सन, मु एइटा मध्ये आपण मानकू आगामी लेसन रे मु कहिबी verb जोटा कि 3 प्रकार थाए, माने प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बोली कहंती। किंतु एठी मु आपण मानकू सिंपल ट्रिक जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट मु आपण मानकू कहबा पय चाहे जे verb 1 होची प्रेजेंट, verb 2 होची पास्ट, verb 3 होची परफेक्ट, और verb 4 होची कंटिन्यूस, और verb 5 होची प्रेजेंट बट सिंगुलरली यूज होता है। जेमति कि ही सिंगुलर, ही रे गो आमे कहि परिबानी, ही गोज बोली कहबा, कारण ए verb 5 रे एस किबा ईएस रो यूज होता है, माने ऐड होता है। सो माय डियर्स, आई होप आपण मान किछ बुझी पारिथिबे। बुझी जदि पारलेनी ताहले रिपीट करिक देखंतु, और जहा किछ आपण मान को डाउट लागिला आपण माने कमेंट सेक्शन रे कमेंट करंतु, म आपण मान को निश्चय नेक्स्ट लेसन रे क्लैरिफाई करिबी। जदि नाइ तो मु कमेंट रे ही मु आपण मान को सॉल्व कर देबी। देखंतु टेंस आरंभ करिछि, आपण माने टेंस कंटिन्यू देखंतु, जोटा कि मोर माने आरंभ शेष पर्यंत, जोटा कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर पूरा कंप्लीटली देखंतु। आई ग्यारंटी दैट यू सर्टेनली विल स्पीक इन इंग्लिश। आपण माने निश्चय इंग्लिश कहबार आरंभ करिवे जदि आपण माने ध्यान सहित ए लेसन गुडी को देखिबे। सो आई होप इट्स इनफ फॉर टुडे। सो we'll meet you in the next video. Till then, take care of yourself during this pandemic. Bye for now.